Yan. Rosalie Navarro. Mamaya pasok tayo sa loob. Yan. Dito tayo sa Rosalie Navarro. Yan, mag-ano tayo, stock update. Yan. Stock update tayo. So natin unahin dito muna. Ito. Yan, Tiger, Powerballs, Romantic Night. Meron dito. Yan. Lahat naman yung presyo dito may discount pa lahat yan. Yan. Ito mga medium. Ayan, malalaki. Empire. Mga fan shape. Ito mga dragon na fan shapes. Starlight, tsaka Soul, Scribe of Heaven. So ayan, Radiance, Triumph, Cosmic, Force, Legacy, Aquarius, Temple of Heaven. Ayan. Ito mga 7 shots, 3 inch. Ito mga maliliit niyan. LF. Ayan, Neptune, Persephone, Leto Terra, favorite nyo. Ayan, meron mga Black Star, Orbit Death, ito Guiding Light, tsaka Aztec, Harley Quinn. Ito may 2 inch ni ano dito, Alakino. Atmos, yan, Wolf Song. Ayan, Kung Hay Patchoy. Ito mga rings, Harley Quinn. Ayan na, 2 inch. Coco, tsaka Symphony. Yan. Yan, marami pa. Dreamcatcher, tsaka Lightning. Papito Night, Pyro Palace, Amazing Galaxy. Yan, Elements. Ito mga LF Red. Yan, Templar, 3 minutes. Ito mga effect nila lang rin. Phantom, Eternal, Thunder, Mamma Mia, Star Destroyer. Ito mga dragon. Check nyo na lang iba-iba. Yan. Eye of Osiris, Stellar, yan, Legion, Ancients. Ito magaganda to. Premium ni Diamond, kulay green. Ito yung regular 16. Yan, blue. Last Ordin, Last Umbrella. Ito Party Time. Duel of Champion, Mystic Guardian, Vessel Queen. Saka Tempest Fury, meron pa dito. Revival, Mundas, Hummingbird, Bacchus, Hercules. Ayan, Boracay, meron pa. Galaxy. Skywalker, Exciting Moment, Roman. Ayan. Dase 40 to 25, meron pa dito. Ayan. Ito. Fan shape uli. Step Crackling, Barak. Ayan. Shadow Ship. Ito mga fountain nila. Pag-alan natin. Ito yung bago na LF. Flying Geyser, tsaka Kilimanjaro. Ayan, may crackling ano pa, sunflower. Ito ang Tiger fountain. Yan, ito mga 3 inch ni Dragon. Yan, Millennium Falcon. Ito Shenzhou. Yan, iba-iba mga fountain. 3 minutes pa sila dito.
Little Elf. Ito, Peony. Yung mga 36 Chariot saka Northern. Tapos Crown of Ages meron pa ito 2 inch. Explorer, Vortex. Na. 3 minutes. Ito. Mabago yan. Spinner. Ayun yung Fortune tsaka ano, Serenity. Focus. Saturn Missile. Crossfire. Yan. Yan. Ito. Globe Sunset. Meron. Crackling. Yan. Yung ano sa Dragon. Tawag dito Lucky Dragon. Yan. Ganda yan. Ito may environmental sila dito. Yan. Sparkler. 90 seconds crackling. Ayan. Proud Bloom Flower. Yan. The Crossfire. Saturn Missile. Philly Boom. Yan. Meron dito. Yan. Dragon Dance of Firefly. Yan. Meron dito. Yan. Ito malalaki nila. Forbidden. Tsaka Marga. Meron pa. Ayun. Yan, mga series nila. Yan. Ito pa. Ito mga malalaki. May Down of Radiance, Cosmic, Stardust, Thunderbolt, Blooming Garden. Yan. Family One. Yan. Ayun, print nyo rin ang QR. Magedon, Wonderland, Blazing, Nightfall. Ay, magaganda. Isang ikot tayo na mabilis. Ito pa pala. Ito magaganda. Firefly, New York, Light and Magic. 9 shots yan, 3 inch. Ay, 50 shots pala to. Isang po. Yan, customized. Ganda yan, malaki. Yan, Light and Magic, New York, Firefly, yan. Yan. Ito mga meron dito. Sige, iikot natin. Yan. Tingnan nyo na lang. Yan. Ayos. Ayan, dito tayo bago magmahal na araw. Ayan, alam nyo na mga orderin nyo. Check nyo na lang yung ano nila, website. Pwede kayo ma-order dun. Ayan. Ayan. Ayos. Fish. Yan, shout out sa mga vlogger na may sticker dito. Yan, yan kayo lahat. Yan. So, thank you sa baso. Ayan, may pirma ni Madam Rerian.